अमेरिका को इस लड़ाई में क्या फायदा है, ये अब मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, ये है आपका अमेरिका, ये दो हिस्सों में, एक ये है और एक ये ऊपर अलास्का भी है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है और ये रशिया के बिल्कुल साथ लगता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रूस और अमेरिका बहुत दूर है, नहीं, एक तरफ से ये बहुत करीब भी है। जब इस मैप को आप ऐसे बंद करते हैं तो रशिया का ये वाला एरिया, ये यहां से बाहर निकलता है और यहां से सामने अमेरिका है, तो इनके बीच में जो आखिरी फासला रह जाता है ना, वो 4.5 किलोमीटर का रह जाता है। एक तरफ जो है रशिया का इलाका है केप डेजनिया और दूसरी तरफ अमेरिका का अलास्का है, तो ये बहुत करीब है इधर से ना, वहां पे बीच में जजीरे भी हैं इनके, कुछ रशिया के पास हैं, कुछ अमेरिका के पास हैं, लेकिन वहां पे बहुत करीब होने के बावजूद कोई ऐसा कंफ्लिक्ट है नहीं। भारत अमेरिका को फायदा क्या होगा, ये है जनाब वेनेजुएला, जिस पे अमेरिका ने हाल ही में कंट्रोल किया है। वेनेजुएला को कंट्रोल करने के बाद अमेरिका के पास अब ये सलाहियत है कि वो सबसे बड़ा ऑयल का जखीरा कंट्रोल कर चुका है। यहां पे अमेरिकन कंपनियां काम करेंगी, अमेरिका को तेल का मसला ही कोई नहीं है। माजी में अमेरिका भी अपना तेल यहां से लेकर जाता था, यहां से तेल निकलता था, यहां से यूं जाता था, अमेरिका को जाके मिलता था। माजी में ये होता था, अब नहीं होता। अब अमेरिका यहां से बहुत तेल ले लेता है, अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका ने नए जखायर बहुत सारे अपने काबू कर लिए हैं। अमेरिका का 1% तेल बताया जाता है कि वो यहां से जा रहा था, नहीं भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक सिंबॉलिकली तेल जा रहा था ना, अगर नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो अमेरिका को फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उसकी इंडस्ट्री भी चलेगी, उसका काम भी चलेगा। बल्कि होगा ये कि अमेरिका यहां से जो तेल प्रोड्यूस करेगा वो अटलांटिक ओशियन के जरिए से और पैसिफिक ओशियन के जरिए से, इन दोनों समुद्रों के जरिए से दुनिया के ममालिक को बेचेगा। किसको बेचेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा, यहां बेचेगा, इंडिया को भी बेचेगा, बाकी ममालिक को कोशिश करेगा बेचने की। तो अमेरिका का तो तेल बिकेगा, अमेरिका की मसनूआत भी बिकेगी। अमेरिका यूरोप को कहेगा कि आप भी हमसे खरीदें। अब जो तेल यहां से पहले यूं जाता था, अब यहां से यूं आएगा, यहां से यूं जाएगा, तो अमेरिका के कंट्रोल में यूरोप की मईशत भी आ जाएगी। लूजर कौन बनेगा, यूरोप, क्योंकि उसे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। चाइना का क्या बनेगा, जो सबसे बड़ा अमेरिका का कंपटीटर है। ये जो नीले रंग का नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये चाइना है, ये चाइना है जी, और इसका एक बॉर्डर लगता है रशिया के साथ। तो रशिया के पास तो ऑयल है, तो रशिया चाइना की जरूरत पूरी कर सकता है, और चाइना के पास एक ऐसे को ट्रेड रूट्स हैं जहां वो ईरान से भी तेल ले सकता है। तो चाइना कुछ ना कुछ करके लड़ाई के इस माहौल में अपने लिए, क्योंकि चाइना खुद ये प्रोड्यूस नहीं करता तेल, उसके पास गैस और तेल इस तरह नहीं है, तो चाइना अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत सारा तेल और गैस इंपोर्ट करता है। तो वो इंपोर्ट रशिया से कर लेगा और ईरान से कर लेगा, तो चाइना का काम भी चल जाएगा। ज्यादा जो ममालिक पिसेंगे वो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक, जैसा कि पाकिस्तान, जैसा कि इंडिया, जैसा कि अफ्रीकी ममालिक, जैसा कि गल्फ, और सबसे ज्यादा यूरोप। इन ममालिक के ऊपर इंपैक्ट आएगा। इसीलिए यूरोप इस लड़ाई में नहीं जा रहा, और अब बार बार अरब ममालिक ये कहना शुरू हो गया हम इस लड़ाई को नहीं लड़ते। डोनाल्ड ट्रंप टाइम बार बार जो बढ़ाते हैं, जो मैं बात कर रहा था, वो इसलिए बढ़ाते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे उनके साथ मिलकर ताकत के बलबूते पे ईरान को कंट्रोल करें और आबनाए हुर्मुज़ को जबरदस्ती खुलवाएं। अब अगर ये आबनाए हुर्मुज़ को जबरदस्ती खुलवाते हैं और ईरान नहीं खोलने देता और इसके नतीजे में नुकसान होता है, तो ये अंदाजा सबको हो गया है कि ईरान की पसली इतनी तगड़ी है और उसे इतनी सपोर्ट बाकी मुल्कों की मिल रही है कि उससे आप जबरदस्ती कर नहीं सकते, यहां ज्यादा नुकसान हो जाएगा। खित्ते की सारी जो तनसीबात हैं ऑयल की, वो तबाह हो जाएंगी, और इसमें अमेरिका को फिर भी फायदा रहेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। चाइना भी कुछ ना कुछ करके सर्वाइव कर जाएगा, रशिया का बहुत फायदा हो जाएगा। नुकसान किसका होगा, ये बेचारे साउथ एशिया के कंट्रीज जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और ये इससे आगे आप आ जाए जापान वगैरह, साउथ अफ्रीका, ये जनूबी कोरिया वगैरह, इन लोगों का नुकसान हो जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज का नुकसान हो जाएगा, गल्फ तो बिल्कुल तबाही हो जाएगा, और उसके बाद यूरोप का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये बात अब सबको समझ आ गई, इसलिए सारे लड़ाई से अवॉइड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप घेर के लड़ाई में लाता है, ये सारे लड़ाई से निकलते हैं, और इनकी कोशिश है कि ट्रंप यहां पे लड़ाई को अधूरा छोड़ के चला जाए। इसराइल का फायदा जरूर होगा। याद रखिएगा कि ये छोटा सा कंट्री है इसराइल, ये यहां पे है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, ये मैप आप देखिए, ये नाज़रीन इसराइल है, ये एक्सपेंशन कर रहा है। इसराइल का मालो दौलत, उसका सारा सिस्टम पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है, एक मालियाती निजाम के अंदर इसका बहुत बड़ा हिस्सा है इसराइल का। तो इसराइल के लिए यह प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसराइल में जितनी इमारतें तबाह कर देंगे, जितने बंदे मार देंगे, यही इनका नुकसान है, और ये इस नुकसान को पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि इनके पास बेशुमार पैसा और सपोर्ट मौजूद है पूरी दुनिया में। अगर आप ये देखें कि 1946 में ये इसराइल का जो मैप है पूरा, ये फलस्तीन और इसराइल, ये कैसे था, तो ये सबद इलाका जो है, ये 1946 में ये जो हरा एरिया सारा, ये मुसलमानों के पास था, फलस्तीनियों के पास था। ये छोटा सा जो ये येलो एरिया छोटे छोटे हैं,
यहां पे इसराइली आके नए नए बसे थे, मुसलमानों ने इनको जमीनें दी थी और बेची थी। इसके बाद 1947 में लड़ाई होती है, फिर इसराइल ऐसे हो गया, ये देखें, ये बढ़ गया और मुसलमानों का इलाका कम हो गया, लेकिन जेरूशलम मुसलमानों के पास था। 1967 में जंग होती है और इसराइल काफी हद तक जेरूशलम पे भी कब्जा कर लेता है और बहुत सारे एरिया पे मजीद कब्जा करता है। अब इसराइल ये इतना बड़ा हो गया है, ये सारा एरिया इसराइल के पास है और ये थोड़ा सा एरिया मुसलमानों का कम होते होते ये गजा है और ये जेरूशलम उसकी सराउंडिंग है, जिसको वेस्ट बैंक आप कहते हैं। और अब आप ये देखें कि आज सूरत हाल ये है कि मुसलमान नुक्तों में छोटी छोटी आबादियों में बंद कर दिए और बाकी सारा इलाका यहूदी आबादकारियां और उसके साथ ये इसराइली इलाका है। तो इसराइल अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। ये इस वक्त आपको जो इसराइल का या फलस्तीन का मैप नजर आता है वो ऐसे ये लंबूतरा मैप है। मुस्तकबिल में ये मैप कैसा होगा इसके बारे में प्रेडिक्शन की जाती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, और वो इसलिए कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो एक पूरी रियासत थी वो उसको बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस मिथ को बोलते हैं। तो ये है वो मैप जिसे ग्रेटर इसराइल कहते हैं। यानी अभी आपको मैंने दिखाया कि वो बिल्कुल लंबूतरा और बारीक एक मैप है, वो इस एरिया में है, लेकिन मुस्तकबिल में इसराइल इस तरह का होगा ये दावा किया जाता है और इस ख्वाहिश का बार बार इजहार किया जाता है। ये देखने, ये वो मैप है जो पुराना है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो एक रियासत होती थी वो इस नौयत की होती थी और दावा किया जाता है कि इसी को दोबारा बनाया जाएगा। अब अगर ये बन जाती है या बनाने की कोशिश की जाती है, देखें ना, अगर अरब ममालिक और ईरान ये सारे आपस में लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। जब कमजोर हो जाएंगे तो इन पे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और यही बात तुर्की बार बार समझाता भी है। अब आप ये देखें कि इसमें कौन कौन से ममालिक फंसेंगे। ये आ गया एक और मैप, ये देखें, ये जॉर्डन सारा का सारा गया। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आए। ये देखें, ये जॉर्डन जिसको आप उर्दन कहते हैं सारा का सारा गया। सीरिया जिसको आप शाम कहते हैं वो भी गया। लबनान ये पूरा इसका हिस्सा है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास है। साइप्रस का जजीरा उधर चला जाएगा, तुर्की का एक हिस्सा चला जाएगा। इसके बाद ये तुर्की के बाद ईरान का कुछ हिस्सा है जो बताया जा रहा है कि वो भी शामिल हो जाएगा इस मैप के मुताबिक। कुवैत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी ग्रेटर इसराइल में चला जाएगा। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी ग्रेटर इसराइल में चला जाएगा। रेड सी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है ये भी चला जाएगा। और ये मिस्र का एक बहुत बड़ा पोर्शन सुएज कैनाल समेत ये भी इसराइल का हिस्सा बन जाएगा, ये दावा किया जाता है। यानी ईरान, इराक, शाम, लबनान, मिस्र, सऊदी अरब, बहुत सारे ममालिक जो है, तुर्की इवन, और कुवैत और रेड सी, और इसके अलावा ये पहुंच जाएंगे यहां तक, ये जो पर्शियन गल्फ है। तो ये एक प्लान है जो बहुत अरसे से है। बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इसके ऊपर बात करते हैं और इसी के बारे में कहा जाता है कि आखिरी लड़ाई यहां पे गालिबन होगी। और इसके बारे में, चाहे वो इस्लाम है, चाहे ईसाईयत है, चाहे यहूदियत है, हर मजहब के अंदर ये एरिया, ये खित्ता, यहां की लड़ाई, इसकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस मौजूद है। नाजरीन, इमरान खान की बहनें वो एक मरतबा फिर गई अडयाला जेल के बाहर और उनकी फिर मुलाकात नहीं करवाएगी इमरान खान साहब से। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया, 3 हफ्ते बाद आना, दोबारा फिर बात करेंगे। और उन्होंने हुकूमत से और इदारों से उन्होंने जवाब तलब कर लिया कि आप बताएं इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे, जबकि पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इस बात की मुखालफत की है। तो ये जो बहनों की मुलाकात है इसको ना करवाना बिल्कुल अब नॉर्मलाइज कर दिया गया है, ये कोई बड़ी खबर भी नहीं बनती। लेकिन अलीमा खानम ने यह कहा कि वो जो एक अवामी तहरीक उन्होंने शुरू की है और लोगों को वो मोटिवेट कर रही है, एक तो उनका ये जोर है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ना मैं ये पॉलिटिक्स कर रही हूं, ये मैं सिर्फ अपने भाई के लिए कर रही हूं और एक ऐसे आदमी के लिए कर रही हूं जो कौम का एक बहुत बड़ा लीडर है और कौम उसके लिए निकलना चाहती है, तो हमने तो जोर लगाना है, कोई और लगाए या ना लगाए। तो जो उनकी तहरीक या उनकी कोशिश है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन भी नहीं कर रही बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि जो स्टेटमेंट था इमरान खान की बहन का उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन किया है। और लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं डिसोन करने के अलावा। बैरिस्टर गौर ने कहा जी इमरान खान की बहन को हरासा ना करें, मौलाना के बयान को भी छोड़ें, एक बयान से आपके दिफा के ऊपर आंच नहीं आएगी। उन्होंने कहा मार्का हक के बारे में इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी के बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। नौरीन बीबी को आप हरासा ना करें, नोटिस ना भेजें, एक बयान से पाकिस्तान के दिफा पर आंच नहीं आएगी। मैं ये भी कहूंगा कि मौलाना के बयान का मामला भी आप छोड़ दें, इनसे दिफा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की बहनें जोर लगा रही है, ये कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ उससे अपने आप को अलग कर रही है
اور کارکن تو جڑ رہا ہے, عام آدمی تو جڑ رہا ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ. وہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں بنیر میں بھی نکلے, مالاکنڈ میں نکلے, انہوں نے زور لگایا مل کر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لے کر چلو اسلام آباد کی جانب ہم جانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں عمران خان کی بہن ایک بہت بڑے احتجاج کو لیڈ کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے, کوئی اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع ہو جائے, لیکن ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے یا کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کے ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ ملک کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں, تو سیاسی استحکام کے لیے آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. اور تھوڑا پیچھے ہٹنے کی صورت میں مفاہمت ہو سکتی ہے, تو وہ مفاہمت کے رستے کے اوپر ہے. مزاحمت کے رستے کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فی الحال دکھائی نہیں دیتی. لیکن جو رستہ اپنایا ہوا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے, وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ عمران خان کی ملاقاتیں بھی نہیں کرواتے, عمران خان کے ڈاکٹر سے بھی نہیں چیک کرواتے, عمران خان کے وکلا کو بھی نہیں ملاتے. عمران خان صاحب کے کیسز بھی عدالتوں میں ان کی مرضی کے برعکس لگ رہے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ بھی انصاف نہیں دے رہی, ہائی کورٹ بھی انصاف نہیں دے رہی, تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. تو جو ریاست کی پالیسی ہے یا ریاستی اداروں کی پالیسی ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کی ہے, وہ تو ابھی بھی اس کے اوپر کاربند ہے کہ عمران خان کو جتنا دبائیں گے اتنی ان کے لیے سپیس بنے گی. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ جائیں گے تو وہ ان کی سپیس چھینیں گے اور ان کے لیے پرابلم بڑھے گی. انہوں نے کافی نارملائز کر دیا ہے کہ عمران خان کو کہتے تنہائی میں رکھنا, جبر کرنا, ظلم کرنا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا, لوگوں کو تشدد کرنا, لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرنا, مقدمات بنانا, دہشت گردی کے مقدمات بنانا, غداریوں کے فتوے بانٹنا, یہ ساری چیزیں بہت پاکستان میں نارملائز کر دی گئیں. ابھی جب فضل الرحمان کے ساتھ ہلکی ہلکی سی ٹک ٹک ہو رہی تھی تو اس میں کچھ لوگوں نے بڑی زور سے بات چیت کی, لیکن بہت نارمل لگا سب کچھ. فضل الرحمان کے بیانات بھی بڑے نارمل لگے. ایک تو فضل الرحمان صاحب سے یہ امید کرنا کہ وہ بہت بڑے انقلابی بن کر سامنے آئیں گے, یہ سب کی خام خیالی ہے. وہ سیاست کرتے ہیں اور وہ بہت ہی روایتی نوعیت کے سیاستدان ہیں. وہ سٹیٹمنٹ دیتے بھی ہیں, ان کے اپنے کچھ اصول بعض اوقات آتے ہیں, لیکن زیادہ تر فضل الرحمان صاحب سیاست میں فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ فائدہ کہاں سے لے سکتے ہیں, تو وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں. ابھی وہ کافی فرسٹریٹ ہیں فضل الرحمان صاحب, کیونکہ ان کا کسی بھی حکومت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اور انہیں کچھ ایسی سہولتیں جو ماضی میں میسر رہیں وہ شاید ان کے پاس نہیں ہیں. تو آج فضل الرحمان کچھ سخت بیانات دے رہے ہیں, لیکن کیا یہ بیانات ایک انقلاب میں بدل جائیں گے؟ ابھی میرا ایسا تجزیہ ہے, جو غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ نہیں, فضل الرحمان صاحب سے یہ نہ ہو پائے گا. بہت مشکل ہے کہ وہ یہ کر پائیں. علیمہ خانم نے کہا جی مزاحمت ہی ہم کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے اور ہم زور لگائیں گے, ہم پریشر ڈالیں گے. جب تک ہم پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ریاست مخالف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر متحدہ مدارس کونسل نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے. یعنی طاہر اشرفی صاحب کافی حد تک اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں مولویوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور طاہر اشرفی صاحب جو ہیں ان کو موقع ملا فضل الرحمان صاحب سے بدلہ لینے میں, جو ماضی میں ان کو شرمندگیوں کا سامنا بار بار کرنا پڑا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ موقع ہاتھ سے جانے دیں گے, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیکنگ کر رہی ہو نا, تو پھر آپ مولویوں کو بھی دبا لیتے ہیں, مدارس کو بھی دبا لیتے ہیں, آپ ادھر بھی ادھر بھی کر لیتے ہیں. یہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ قابو آ جاتے ہیں. تو یہ بڑا موقع ہے طاہر اشرفی کے پاس کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ بدلہ لے سکیں ماضی کا, جو وہ اب تک نہیں لے پائے تھے. تو متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے تحریری اعلامیہ جاری کیا ہے, جس میں کہا گیا کہ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے. فضل الرحمان صاحب کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی موقف ہے. پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں. ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کا کہنا ہے کہ دینی مدارس, مساجد, علماء اور طلبہ کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ مدارس ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی, فکری, جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا مرکز رہے ہیں. تو جناب یہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک اور طبقہ کھڑا کیا گیا یا ایک اور جگہ سے سٹیٹمنٹ دلوایا گیا. تو لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے. اب میں اس کو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب وہ سپیس لینا چاہتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہی ہے, یا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ مزاحمت کی جس پالیسی کو ترک کر رہی ہے, فضل الرحمان صاحب اس پالیسی کو اپنا کے
تو وہ مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں عوام میں، لیکن کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں عمران خان کا معاملہ ہے نا سارا، پی ٹی آئی کے پاس آج جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، باقی لوگوں کو تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو کیا فضل الرحمان صاحب اتنا برداشت کر سکتے ہیں یا اتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں جتنا عمران خان نے لیا؟ جب تک وہ نہیں لیں گے نا تب تک بات نہیں بنے گی، تو یہ بہت مشکل ہے۔ ناظرین یہ ایک اور خبر ہے گندم کے حوالے سے، جاتے جاتے آپ کو میں ایک خبر دے دوں۔ گندم کی قیمت ناظرین 5,000 روپے من تک پہنچ گئی، جب کسان بیچتا ہے تو 2,800 3,000 بس یہاں تک تھی، لیکن جیسے ہی مڈل مین کے پاس آئی یا سرمایہ کاروں کے پاس آئی یا سرمایہ داروں کے پاس آئی، جو مڈل مین ہے جو پیسہ بناتے ہیں اس سارے کھیل کے اندر، سٹا کھیلتے ہیں ان چیزوں پہ، جیسے ہی ان کے پاس گندم آئی انہوں نے اپنے گوداموں میں رکھی تو قیمت 2,000 بڑھ گئی۔ یعنی دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں آپ 2 مہینے میں اتنا پیسہ کمائیں کہ آپ 3,000 روپے کی ایک چیز خریدیں؟ فرض کریں آپ نے 3 کروڑ روپے کی گندم لی اور اب وہ 5 کروڑ روپے کی ہے۔ آپ نے اگر 30 کروڑ روپے کی گندم لی تو اب وہ 50 کروڑ کی ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں پیسہ اتنی رفتار سے دگنا ہو جائے؟ کوئی اور کاروبار ایسا نہیں ہے۔ 2,800 روپے میں بکنے والی گندم 5,000 روپے میں بک رہی ہے، اور بعض جگہوں پہ گندم کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ کسان کا اس سے بڑا استحصال ہو نہیں سکتا۔ یہ پورا سسٹم ہی ان چیزوں پہ کھڑا ہے کہ مڈل مین پیسہ زیادہ بناتا ہے، کسان کو منافع کم ہوتا ہے۔ جو بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ زیادہ پیسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اور یہ اس قسم کی پالیسی کی وجہ سے جب لوگ غریب ہوتے ہیں نا تو ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان کی برآمدات لگاتار کم ہو رہی ہیں۔ میں صرف 1 مہینے کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جون 2026 میں صرف 1 مہینے میں پاکستان کی جو برآمدات ہے، جو پاکستان چیزیں بنا کر باہر بھیجتا ہے دنیا کو، اس میں کمی ہوئی ہے 16%، اور جو چیزیں پاکستان دنیا سے منگواتا ہے یا جن چیزوں کو درآمد کرتا ہے پاکستان کے اندر، ان میں اضافہ ہوا ہے